Ni Basita Prinsipe, may sapada si panagpataros iti libro a Pimatok. Istoryahan kayo, tatamaler. First chapter, panagamam mo. Di balay ni daytay, di nagilian kawain nila kusur, itana nga di makel, kata. Pagsubli tayo, 1970s. 1970s, early 80s, titawin ko nga tayo diket mga 8, 9, 10. Niregaluan nak ni Mami iti nagijay illustrated novels. Illustrated novels, may isang nagijay ket The Little Prince. So, DJ Timon una nga panagamamumi ken ni Little Prince. Tapos, hindi nga panawen, awang pa iti National Bookstore yung vegan. Awan unay dagiti ti bookstore lang DJ, kaya bookstore dagiti mamadre, kaya trade books. So, kasi nga libro, paulit-ulit nga basbasaet. So, may isa pa di giant, yung The Little Prince. Tapos, malagit ko, ti kayat ko ang parte JD, kaya ko DJ parte nga, kayat na drawing iti elepante, yung may drawing. Sa use your imagination that time, kasi yan, ay, mabaligayan kas dyan. Di ko fast forward, age 8, 9, 10, tila nabasa ng Little Prince Dicket, comics version. Sa ako lang nabasa, di libro mismo nga The Little Prince, hindi college na kon. Tayo nagpa-Manila na. Ito siya, ti tagabuon, iti libro, dagiti kakabsat ko, summer, sabay klase. May isang required reading, DJ adi ko nga lalaki, ket, DJ The Little Prince. Uy, mapamok talaga, DJ bas-basa, hindi nga comics ko na. So, binasak, dito gayong the full version na. Di ko fast forward man din, mga 2004, may sanak na nanang idin. 1 year old DJ anak ko, nakita ko DJ Power Books at the DJ Special Edition ti The Little Prince, 60th year na ididadji nga tawen, yung mata nga, ang niregalok ken baby ni, 2003 edition, 2003 na nila. So, binasak man eh. Tapos, tinaobserbar ko iti bagi, sa Basabali TV, panang basa. Depende di edad ko. Iti ubingak, grade schooler nga fake, comics nga pasain, Kasla ko lang, pure entertainment. Tapos dyan, hindi college na, hindi first time ko mabasa de Lebron. Dito gaya. Ngayon, awa ko di talaga nga, kasla inner feelings of reading the book. Bikuan, hindi may sanang nananangin sa bali manen nga panangbasa. Bikuan, so naging instances nga na amok ni Little Prince pailain iti. English version pailain iti. Ikoy. Next, chapter 2. Panagarapaa. So, manipod 2004, 2021, at damay sa family friend ni, gayang sunan ni Daddy Mami, ni Tita Ophie, at dahil forward na kanya nga post ni Dean Tony Lavinia. Dahil post ni Tony Lavinia, ibagbaga nga maragsakan sunat at The Bicolano nga, Little Prince na. So kung ni Tita Ophie kanya, meron na kayang Ilocano translation ng The Little Prince? Kuna na. So di syempre, kung nakmet, i-forward ko nga po ito sa kakilala kong Ilocano writer para gawan nila ng Ilocano version. Kami at The Bicolano. So siya kmet tutad duma apalera na kasi ko at the Bicolano version dito ko mamiglo sino ti ko la friend ko na darakas na kabambanag ni Manong Kles. So isunod yung bagak nga i-message ko nga Ilocano writer at i-message ko yung sabihin mo sila 9:04 PM kunak i-forward ko sa kakilala ko Ilocano writer 9:05 PM forward ko, wala kanya na. Agda ko Ilocano version, Manong Kles. Garabidan yun. Wala. Doon ko na namin, when na this is what we will do. Wala na. Impataros, the fake you, Flores Nuligrito, and Kles B. Rambaod. So, edi report back na may kinikita Ophie.
Wala, in forward ko kini Manong Class Tambawad, Managing Editor iti Banawag. Interested. Assignment ko, i-research ko kasanot, mangkid daw iti Pamalukos. Ma-translate iti Ilocano. So, kunanwet, wow, sana matuloy. Hello? I'm looking forward to reading it in Ilocano. So, DJ nga nang lugin, DJ nga, nagarapaap kami ni Manong Class at nakumamit Ilocano version, ti Little Prince. Next chapter. Gamin, nagarapaap ka, kalpasan di pa nagarapaap, di sumarunong nga agdangke, agtignay ka. So, di na nagarapaap, eventually na-realize, yung pataros ni, nakabirok kami iti publisher, so the Southern Voices Printing Press, based in EJ Quezon City. Insen weekend ni Miss Pia Perez, iso ti publisher mi, ket iti mo una first ever nga Philippine Book Festival, iti June 2023, ijay na na-launch. Ijay, dinatayan, DJ, PBF, SMX? World Trade Center. The World Trade Center, Sunday, ti June, first Sunday sa DJD, in launch me. Tapos, dagito i-share ko kanya yung pictures kagayem. Actually, inalak malikod yung Facebook account ko. Takas na di-document ko, ti journey ni Basita Principe. Tapos, kung nakikita ito yung picture ito yung ato, 3Ms, dagita. Sino dagita nga 3Ms ko? Ni Manong Kles, ni Miss Pia, kaya ni Ma'am Lilia. Ni Manong Kles, syempre, iso tinagtalek kanya nga alain na nga estudyante na iti panagpataros. Iso na ti master, siya ti student. Tatlo, may pataros niti Little Prince. Tapos ti inusarmi nga version ket DJ ken ni Catherine Woods. So, hindi aramida mi DJ pataros ada awag mi. Syempre ti original author ni Antoine Saint-Exupéry, French. So kunami nila kay Anton. Tapos ti English version kami amo ti French. Ti English version nga inusarmi ken ni Catherine Woods. So ni bakit Katerina. Tata, sunat mo na nga M ko, ni Manong Kles. Siyempre, sunat ni partner ko. Ito'y ditirating nga libro. Sumaruno, siyempre yung publisher ni Miss Pia Perez. Publisher suna, ken may sapay nga translator met. Kaya may katlo nga Miss nga M, ni Miss Lilia Antonio, ta isuna ti kasla pioneer man nga nagpataros iti Little Prince into a Philippine language. Ta idi college pala ang suna, mga 1968 or 1969, yung pataros na isinurat na DJ, muno na nga translation in a Philippine language, Filipino translation ang Munting Prinsipe. Okay, kaya iti Southern Voices Publishing ng laeng, nag-irwan iti bagong edition, so DJ libro ko na, Munting Prinsipe, 2020 DJ, so si Maruno kami 2023, di ba Sita Prinsipe. So,